ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ମାନେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ରାଜ୍ୟର ରାଜା ସତ୍ୟବନ୍ତଟାକୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚିତା କାଟି ଦେଇଛି। ଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମୋ ଲୋଭ ନାହିଁ ମୋର, ମୋହ ନାହିଁ ମୋର, ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଆଶା। ଆଉ ସେଇ ଆଶାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଭଣଜା ମହେଶ୍ୱରକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ରୂପାନ୍ତରଣ କରିଦେଇଛି ଯେ ମୋ ଭଣଜା ମହେଶ୍ୱର ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ପାହାଚ ଉପରେ ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରି ହୋଇ ସାରିଛି ଅନେକ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ। ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା, ଆଉ ସେଇ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେଉଛି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇର ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ପୂଜା। ପୂଜା ସେଦିନ ଆମ ହାତରୁ ଖସି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା ଯେ ମୋ ଭଣଜା ମହେଶ୍ୱର ତାକୁ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଖୋଜି ସାରିଛି, ହେଲେ ପୂଜାର କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କଣ କରୁଛି, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। हर हर महादेव। बाबा प्रणाम बाबा। सर्वरिष्टि शांति हो, सुख जय दुख प्राप्त हो, मरिबा पर्यंत बंचिता अवश्य। बाबा अवश्य आपण किए बाबा, पुणी केउठु आछंती? बाबू रे अम्बे हेलु बाबा पूर्ण छेद, अम्बे हिमालय रु आसीछु रे बाबू। जानी छ बाबू कौन बाबा? अम्बे देवदेव महादेवंकु वर्ष वर्ष 12 वर्ष 12 मास 12 दिन 12 घंटा 12 मिनिट 12 सेकंड तपस्या करिला परे देव देव महादेव आम पाखरे प्रकट हेले, आउ गोटिए बर देले बाबू। कौन बर देले बाबा? कहिले बाबू रे पूर्ण छेद, तू मते जेउठी डाकिबू मु सेठी प्रकट हेबी कहिले रे बाबू। बाबा अच्छा आपण कौन सत कहउछंती बाबा? हाँ रे बाबू, ए पूर्ण छेद बाबा के मैं मिथ्या कहे नहीं, सदा सर्वदा सत्य को सत्य कही थाए बश्य। बाबा बश्य ताहले आपण जदि प्रभु शिव शंकर को मो घरे डाकिले, प्रभु शिव शंकर कौन मो घरे मध्य प्रकट हेबे बाबा? निश्चय तुम्हें जदि चाहुछ देव देव महादेव तुम गृह रे मध्य पदार्पण करिवे, सेथि पई तुम गृह रे जप तप होम यज्ञ पूजा अर्चना करने को पड़िबो अवश्य। बाबा अवश्य ताहले आसंतु ना बाबा, आपण मो घरे बसी पूजा अर्चना करंतु, आउ प्रभु शिव शंकर को मो घरे मध्य प्रकट करंतु बाबा। ताहले आस एठी बसी एक मन एक चित्त एक लय रे देव देव महादेव को डाकिबा अवश्य। ताहले आसंतु ना बाबा। आस 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 स्टार्ट कर मोर म्यूजिक। की हो रहा no 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 धनी गरीब बातर अंतर न देखई किछि मुहि, स्वच्छ मन दिए डाकी दिए मोते, दर्शन दियई उठी जा बस्य। ये ने तेरे पाके स्वयं देव देव महादेव प्रकट हेछि। यस आसी गला प्रभु। यस प्रणाम मुखे न कर चरण जुगले। तथास्तु वश्य, सदा सुलक्षणी भव, सौभाग्यवती भव, गर्भवती भव।
ବାବା ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ବତ୍ସ ଆପଣ ତ ଶିବ ଶଙ୍କରକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ବାବା, ହେଲେ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କର ତ ବାଘ ଛାଲ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଇଏ ପୁଣି କିଏ ବାବା? ଆପଣ କାହାକୁ ଡାକି ନେଇଛନ୍ତି? বাকছাল বাবু রে তুই নিজানু কে এটা ভারত দেশর জাতীয় পক্ষী না কানে জানসু বাঘ আর মুই যদি বাঘ ছাল পিন্ধি দেমি ইনার পুলিশ কানা মতে ছানি দেমে মুই কে ভোকুয়ায় সেথির লাগি বাঘ ছাল জায়গারে ভালু ছাল পিন্ধিছে বিন্দাস বলুছে বাবাকে ভকুয়ায় বাঘ ছাল পিনবে আর জেলকে ଯିବେ ସନ୍ଦେହ ଆପଣଙ୍କ ବେଶଭୂଷାରେ ଯାହା ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଆପଣ ଜମାରୁ ଶିବ ନୁହନ୍ତି। ସବୁ ସାମାନେ କଣ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ମୋର ଭିତରେ ବତାଅ ଆପଣ ଯଦି ଶିବ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ରେ ଜୋତା ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ରେ ଚପଲ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି କାହିଁକି? বাবুরে কৈলাস বাসিন্দা মু কৈলাস পর্বত রে থিবা লোক কৈলাস পর্বতটা বরফ পেরিয়া সেন জোতা চপল কিছু নাই পিনলে भी চলুଥିଲା হেলে তুমর এনর যেতেবেলে আসিছে চারিআড়ে খালি কংক্রিট উপরে কংক্রিট কেতেবেলে ঝোটেই কর মোর আঁঠু ফাটি ଯିବା তোতে ভাল লাগবাকে সেথির লাগি মন্দির বাহারে কে করে রখিଥିଲା চপল করଥିଲା জোতা করଥିଲା সেথির লাগি ধরি আনলি বাবু এন্তা সেফটি লাগি পিন্ধা হেসি সেতি এন্তা জিনিস মন কেনে কর মতে সন্দেহ করবতি ସନ୍ଦେହ ଆପଣ ଯଦି ଶିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାଗ ସାପ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଆପଣ ଯଦି ଶିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ତ୍ରିଶୂଳ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? বাবু রে তুই যেন হিসাবে ডাকি দেলু আমি হরবড় মে গড়বড় কর দিয়া রে আর মোর মেহেদির খোনাকে কেতেবেলে ধরি আনলি যে নেই জানি পারা Oh, no, no. আর যে নাক সামরা কথা কইলু বেটা নাক সাপ কানা কইছে জানসু সন্ডে হইয়া মন্ডো রোজ খাও অন্ডো এন্তা কই কো ডেলি ই সাইজ র অন্ডা কে গিলি দেছি রে বাবু সেতি লাগি তাকে মুই ঘরু বাহার কর দেলি এন্তা জিনিস মন কিনে কর মতে সন্দেহ করব রে মতে সন্দেহ ସନ୍ଦେହ ମୋର ଯାହା ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଆପଣ ଜମାରୁ ଶିବ ନୁହନ୍ତି। ସନ୍ଦେହ 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 তোতে এতে প্যার সে বুঝালি এমনি সন্দেহর রটা লগে ছুবে লাগুছে মোর চতুর্থ নন তোকে দিখাবাকে পড়বা मैं तो टेंशन हो गया मैं कोई टेंशन हो गया रे मैं टेंशन हो गया रे প্রভু প্রভু বেদ বিরক্ত প্রভু 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 এতে বিরক্ত হন্তুনি প্রভু মু তাঙ্কু বুঝাউছি প্রভু মু তাঙ্কু বুঝাউছি প্রভু এ বাবু এ ডাউট নাই করবু মোর শুনকু শুনা বাবু ডাউট নাই করবু মোর শুনকু শুনা বাবু ডাউট যদি কলে শিবর কপে পড়বু শিব বাবা রিসমি হেলে হে বুঝার খার এ মোর কুলফি রানী চকোবার তোতে মিস করছে বারবার এ মোর কুলফি ବାବା ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ বৎস ମୋର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ିଯାଇଛି ବାବା। ସତ କହ ତମେ ଦି ଜଣ କିଏ? কোন কলে আপনার সন্দেহ দূর হেব বৎস ଇଏ ଯଦି ଶିବ ତାହେଲେ ମୋର କିଛି ଅତୀତର କଥା କହନ୍ତୁ, କେବେ ଯାଇ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ଇଏ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କର ବୋଲି? তাহলে শুন তোর অতীতর কথা কହୁଛି বাবুরে তুই যেতেবেলে জন্ম হেলু সেই টাইমরে তুই এরকিটা থিলু আর তোতে তোর মা জন্ম করছিলা রে বাবু তোতে তোর মা জন্ম করছিলা ଏହା କେଉଁ ଅତୀତର କଥା? ଏହା ତ ଦୁନିଆର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସତ କହ ତମେ ଦି ଜଣ କିଏ? ମୋର ଯାହା ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଆପଣ ଜମାରୁ ଶିବ ନୁହନ୍ତି। এ মুই শিবয় মা কসম মুই শিবয় তাহলে আর গোটে কথা শুন তোকে যেতেবেলে 20 বর্ষ হয়েছিলা
से टाइम रे तू जवान हेथिलु और तोर मुंह ने दाढ़ी हो गई थिला दाढ़ी इटा सत किनी को अब बोल ସନ୍ଦେହ ମୋର ଯାହା ସନ୍ଦେହ ହଉଛି ଆପଣ ଜମାରୁ ଶିବ ନୁହନ୍ତି ସତ କହ ତମେ ଦି ଜଣ କିଏ ସନ୍ଦେହ 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 ए भाई धरा धरी नहीं पणु तोरे बेटा खाली संदेह संदेह कहूचे जगा କେନ୍ତା କଥା ମନ କହେ ସତରେ ଭକୁଆ केनता कथा से कमी रे ইকিনিগা তার বড় তো তাকে মর্ডার করিছিলা আর তার ঝিয়ারি কে भी মারবার প্ল্যানিং করিছিলা যে সে প্ল্যান ফেল হি গলা হেনতা কথা মন কয়ে তু হেলে সিনা ই ডাউট নাই করতা রে ভকুয়া बेटा তুই তুই মর্ডারের ঘর কে চুরে আসি ছুবে ই জানলে ছাড়ি দেওয়া থাকে আমকে এ ভাই নেই ডর বন্যা করি করে অ্যাক্টিং কর বন্যা কর হেদে কুচরি ବାବା ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ বর্ষ କଣ ଟୁକୁରୁ ଫୁସୁରୁ ଚାଲୁଛି ବାବା କିଛି ନାହିଁ ସେ ରେ ବାଲକ এটা ভক্ত ভগবানର पर्सनल मीटिंग थिला ସନ୍ଦେହ ମୋର ଯାହା ସନ୍ଦେହ ହଉଛି ଆପଣ ଜମାରୁ ଶିବ ନୁହନ୍ତି তাহলে सुन तोर संदेह दूर करुचे तोर अंदर की बात कहता हूँ তুই তুই টঙ্কা লোভরে নিজর বড় ভাইকে হত্যা করিছু সেই টঙ্কা লোভরে নিজর ঝিয়ারিকে মধ্য মারবা প্ল্যানিং করিছিলু হেলে সে প্ল্যানটা ফেল খেয়ে ପ୍ରଭୁ 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 ସେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲୁଛନେ ତାନେ ପ୍ରଭୁ ତାରେ କଥା ପ୍ରଭୁ 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 ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ দেব দেব মহাদেব ত্রিপুরা বিজয়ী দশানন মহারাজা কংস মহারাজা শিব শঙ্কর ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ସମୟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଖରାପ ଚାଲୁଛି बाबू रे मनीषर समय केबे खराब नहीं चले तोर घड़ीटा खराब हो जाइबा तू मेकानिक के दबाओ मेकानिक के देखाले सब ठीक हो जाइबा ପ୍ରଭୁ ମୋ ଅତୀତରେ କରିଥିବା ପାପରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତି କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତି କରିଦିଅ मुक्ति पाई गोटे उपाय अछि धन अर्जुन धर्म करी धर्मे प्राप्त नरहरि বাবু রে ଦେଇଥିଲେ পাই পড়িয়া ভূমিরে গোধো ন চরই ବାବା ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ বর্ষ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ କହିବା କଥା କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ବାବା बाबू तुई जते पाप कम करी धन संपत्ति अर्जिछु से संपत्तिर अधा भाग मते दे दे तोर सबु पाप खंडन कर देबी आर तू ठेंगुआ अछु बरे बो तो लगी भल माइक्राट भी सेट कर देबी चल तोर लगी बम्पर ऑफर ପ୍ରଭୁ हाँ ମୁଁ ଯଦି ମୋ ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧଭାଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ମୋର ସମସ୍ତ ପାପ କଣ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ ପ୍ରଭୁ निश्चय सेथिरे संदेह नाही नो डाउट ପ୍ରଭୁ ହଁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧଭାଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ निश्चय बस ମୋତେ ମୁକ୍ତି କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ। ମୁଁ କରିଥିବା ପାପରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତି କରିଦିଅ निश्चय फर्स्ट ପ୍ରଭୁ ओ ଏ ନିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମୋ ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧଭାଗ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅର୍ପଣ କରୁଛି रे रे मूर्ख कुलांगार इडियट नॉनसेंस तोते कांड ज्ञान जणा नाही किबे ती मोते काना पुलिस भाबलु इरा काना मोते हैंड टू हैंड लांस दउछु बे मोर गुड़ तले रख औ मुड़िया मार एबे जे कर तोर पाप खनन हेबा ପ୍ରଭୁ हाँ ମୋ ଅତୀତରେ କରିଥିବା ପାପରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତି କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତି କରିଦିଅ निश्चय ମୋତେ ମୁକ୍ତି କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତି କରିଦିଅ निश्चय हीरा बेटा रे भंड बाबा पूर्णछेद
ତୁ କଣ ମତେ ଭଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲୁ ବେ? ଏ ଦୁନିଆର ଲୋକ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଇ ମତେ ଭଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲୁ ବେ? ତୁ ଯେଉଁ କାମ କରିଛୁ ନା ଆଜି ତୋତେ ଏଠି ମାରି ମାରି ଜୀବନରେ ମାରିଦେବି। अबे तू जो कम करू ना आज तो एठी मारी मारी जीवन में मारिदेवे। अबे कली जुगे तो भली के भंड भगवान विष्णु अवतार बोली मेरी हजन साधारण भंडेबारे लगी किछि दिन पूर्वे सारथी नाम गोटे भंड तो भले लोक मान भंडेबारे लगी हेले ता परिणाम कौन होइछि तू जानिछु बे? आउ आज भगवान शिव शंकर नाम नहीं मते भंडेवा पास बे? तू जो कम करिछु ना तोते आज एठी मारी मारी जीवन रे मार देबी। हुजूर मुई हंता लोग नहीं से हुजूर ए बेकार कथा ने पड़ी कर तमर घर के लूटी आसी छु हुजूर। अबे कुआडे गला में से भंड शिव को एठी डाक काहे गलू रे बेटा मोके ही लगे अकला मार कोई करी काहे बोले गलू रे पिला काहे गलू रे हुजूर डाकी देखो हुजूर। अबे से ऊपर कौन कर चुके तो लकुआ बे तो लकुआ हुजूर ई बेटा बड़ा होशियार चंदते हुजूर इटा के हंता डाकले नहीं आसे इटा के रसगोला गुलाब जाम जिलेबी देवी बोलो और टंगा पैसा भी देवी बोलो जे आसबा हुजूर नहले नहीं आसे हुजूर। अबे से ऊपर कौन कर छुबे तलकु चलिया बे तलकु चलिया मो तो ते खाइबा पाई रसगोला देवी मो तो ते खाइबा पाई अनेक प्रकार मिठा देवी। अबे तलकु चलिया बे तोते अनेक टंका पैसा मध्य देवी आउ दिन एमती काम करने को पड़ोनी आ तलकु चलिया। ए भाई नहीं ठगबार रे मौका तो दला जे मुई खेली ने रसगोला गुलाब जाम जिलेबी और टंगा दला जे मुना ने भरली ने सतेरे विद्यारण एक फुटी जीवारे आमर हाथी आमर रजा आमर धन गु खेबू आमर रजा आमर हाथी তোকে কেমন দাঁড়া করে देखो तू तो मर पेट होएगा पूरा 6 मास ये बुआ ए भाई मांगा तोर लगे दिया तेरे मांग रे मोर भाग আছে তো अच्छे का कंता मुई गोटो लोग खाई दे रे देख नु का दादा हमें तार घर के लूटी आस्तिलु आरु कि हमके खेवाटा दवाजे बड़ा पुलिस दादा बोले क्या डानू बाबा बाबा खराब नहीं बाबा और छोटा गलती बोलकर माफ कर देबो और मोके टिके अधिक देबो मोके टिके अधिक देबो हैं मोर भाग दियो ने मांग रे भाई मांग रे मांग रे मांग रे मांग रे अबे तू कौन मत भंडेवा पास आसलु बे? ए दुनिया रे लोक जो भगवान को पूजार्चना करछन्ते सेही भगवान को नाम नहीं मत भंडेवा पास आसलु बे? आज तो एठी मारी मारी जीवन रे मार देबी। अबे तू जो काम करिछु ना तो
ତତେ ଆଜି ଏଠି ମାରି ମାରି ଜୀବନରେ ମାରିଦେବି। ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କ ନାମ ନେଇ ମତେ ଭଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ବେ। ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଆଜି ଏଠି ଛାଡ଼ିବିନି, ଆଜି ଏଠି ଜୀବନରେ ମାରିଦେବି। ମାମୁ ଏ କଣ ହୋଇଛି ମାମୁ? ଆଇ ଦୁଇ ଜଣ କିଏ ମାମୁ? ଆରେ ଏ ଭଣଜ ମହେଶ୍ୱର, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭଣ୍ଡ। ଏମାନେ ମତେ ଭଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ରେ ବାପା। କଣ କହୁଛ ମାମୁ? ଏମାନେ ତମ ପାଖକୁ ବଢେଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ? ଏମାନଙ୍କର ଏତେ ସାହସ? এই বেটা তো ଆରେ ଏ ଭଣଜ ମହେଶ୍ୱର, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଭଣ୍ଡ ମତେ ଭଣ୍ଡେଇକି ମୋ ପାଖରୁ ଅନେକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଉଥିଲେ। ହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଛାଡ଼ିବୁନି ବାପା, ଏମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଏଠି ଜୀବନରେ ମାରିଦେବୁ। କଣ କହୁଛ ମାମୁ? ଏମାନେ ତମ ପାଖରୁ ଆସିକି ଭଣ୍ଡେଇକି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଉଥିଲେ? ତାହେଲେ ତ ଏମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ମାମୁ। ଆରେ ଏ ଭଣଜ ମହେଶ୍ୱର, ତୋର କଣ ହୋଇଛି ରେ ବାପା? ଏ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ତୁ ଆଜି ଏତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ? ଆରେ ଏ ବାପା, ଆରେ ମାମୁ ଆଗେ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ସାରା ଦୁନିଆକୁ ତମେ ଭଣ୍ଡେଇକି ଚାଲିଛ, ଆଉ ତମ ପାଖରୁ ଯଦି ଏମାନେ ଭଣ୍ଡେଇକି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଉଥିଲେ, ଏମାନେ କଣ ସାମାନ୍ୟ ଲୋକ କି ମାମୁ? ଆରେ ମାମୁ, ଏମାନେ ଆମର ବହୁତ କାମରେ ଆସିବେ ମାମୁ, ବହୁତ କାମରେ। ଆବେ ତମ କାମଟା ମତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ବେ। থ্যাংক ইউ। আরে আমার সহিত কাম করিব বে, মালামাল হেজিব মালামাল। আমার সহিত কাম করিব, যাহা কহিব সেয়া করিবাকু পড়িব, বুঝিলু? ओए ओए तू क्या चाहता है? हम तेरे आगे कुत्ते बन के भोगे? तू कहे तो काटे और तू कहे तो चाटे हैं? আবে কাহা গরি ঠিয়া হই কথাবার্তা করছো বুঝি পারছো তুমি মামু? বে কଣ କହୁଛ ବେ? କାହା ପାଖରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ବେ? ତମକୁ ଏମିତି ମାରିବି, ତମେ ଯେଉଁ କାମ କରିଛ ନା? হুজুর হুজুর করমু হুজুর করমু, তুমি যে কাম বলবো যে হে কাম করমু হুজুর। কে কাম আছে কহ হুজুর, করমু হুজুর করমু। মামু কামটা জଣେଇ ଦିଅ। ଆବେ ଓ ଭଣଜ ମହେଶ୍ୱର, ଯେତେବେଳେ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିଛି ମାନେ ଦିନ ସାରା ମୋ ଭଣଜା ସହିତ ରହିବ। आ गया ମୋ ଭଣଜା ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ତମେ ଦୁହେଁ ମଧ୍ୟ ସେଆଡ଼େ ଯିବ। आ गया मैडम। ଆଉ ରାତି ହେଲେ ଏ ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଲୁଟପାଟ କରିବ ବେ। आ गया मैडम। ଆଉ ଯାହା ପାଇବ ମତେ ଆଣିକି ଦବ ମତେ। हैं जहाँ पे मैं तुमके आने की देमु, उसमें हमरा क्या फायदा भाई है? ବେ ଜାଣିବ ସେଇଥିରୁ ତମକୁ 20% ଦିଆଯିବ ବେ। एक्सक्यूज मी ब्रदर, ट्रिपल एक्सक्यूज मी। 20% में क्या होता है? अरे 20% तो मोर भाई मौत भी देसी मौत। और मुई तो सुसु कर देसी सुसु। চুপ! কেতে দরকার বে? 70%, 70% समझ में आया क्या? আবে কଣ কହୁଛ বে? আবে এ মহেশ্বরর কথা যদি যে অবজ্ঞা করে, তাহলে তার নিয়মটা জানিছ বে মামু? ଆବେ ତତେ ତାହେଲେ 20%ରେ ହଉନି? नो नेवर। ତତେ ତାହେଲେ 70% ଦରକାର। ଏବେ ତତେ ଯଦି 20%ରେ ହଉନି, ତାହେଲେ ତୁ ଆଜି ଠାରୁ ଆମ ପାଖରେ ମାତ୍ର 5%ରେ କାମ କରିବା ବାଧ୍ୟ ବେ। ନହେଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବି। ସେଇଠି ଭୋକରେ ଶୋଷରେ ଛଟପଟ ହେଇ ମାରି ବସାଲେ। ना ना नी ना रे ना रे ना ना रो ना रे ना रे रो। চুপ! कर्मु कर्मु महाप्रभु, तुम्हें जेटा कहबो सेटा कर्मु। तो तुम्हें होग बोले होगमु और खा बोले खामु। कर्मु महाप्रभु कर्मु। আবে
কালি মোতে মুক্তাগড় রাজ্য অভিমুখে যাত্রা করিবার ଅଛି ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ଜଣକୁ ଖୋଜିବାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସଜବାଜ ହୋଇ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସବେ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏ ମହେଶ୍ୱର ନା କଣ ମହେଶ୍ୱର ଏଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ଏଇ, ଶୀଘ୍ର ଆସିବେ ମୁଁ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ପୋଷାକ ଦେବି बेटा शिव एक्टिंग रबासा कहलु अर्जुतल फुन्नी मार कहलु पीड़ा शिवर एक्टिंग करू छे कहले एक्टिंग केड़े बेल कपड़ा खोली जो छे जे जानी ने पारबार ने आरो इटा के मार रे बुआ मुई तो का दादा पैसा के देखी दे लगे तोना गोना ही गली ने गा मोर कपड़ा रहता गोली गोला जी नहीं जानी पारी रे जे मोके को मारी पकाला तो के कोने को मार रहा था बाबू मोके पूरा कुटी दे लेने गा ए भाई हाँ नहीं कांदना रे चोर लोग के तो मार पड़सी ने रे भाई ए भाई ई लगे केंटा गुटे गोंधला गोंधला हंता लागू छे रे नहीं तो मोके तो हंता लागू छे नहीं तो लागू छे तो नहीं से बे नहीं तो नहीं तो नहीं नहीं से रे नहीं सेगा नहीं सेगा नहीं सेगा नहीं सेगा तू ही तो हो गए ही चुरे भोकुआ चिंगली गोला आरु मारी दाले जे पॉल किना चिंगली गोला ने गरम में जीतिला पानी आटे जे तो पूरा नितरी गोला ने ओते ओते मुते मुते रे कंटा बेटा पारू तो लगी